नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कराची में कायम होने वाले ह्यूमन मिल्क बैंक के बारे में, जहां अब मुस्लिम मुआशरे में इंसानी दूध की खरीदो फरोख्त होगी। यह यहूदी नसारा की तरफ से कायम होने वाला एक ऐसा इदारा है जिसके पीछे उनका ये मकसद है कि हमारे यहाँ रिश्तों के तकद्दुस को ख़त्म करके रिश्तों का इख्तलात किया जाए, जो को पहले ही मगरबी मुआशरों में होता आ रहा है। तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मेरा सलाम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका होस्ट अज़हर खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इट्स माई ओपिनियन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बहुत ज़्यादा अहम मसले पर बात करेंगे। मसला ये है कि कराची में पाकिस्तान का पहला इंसानी दूध की खरीदो फरोख्त का मिल्क बैंक बना दिया गया है। यानी कि कराची में एक गैर मुल्की इदारे ने अपनी एक शाख बनाई है, एक इदारा बनाया है। ये पाकिस्तान में पहले मरतबा हुआ है जहां औरतें जाकर अपना दूध फरोख्त करेंगी या फिर डोनेट करेंगी और वो दूध वहाँ रखा जाएगा और फिर कराची से और शेरख्वाह बच्चे जो कि या ग़िज़ाई किल्लत के शिकार होंगे या लोग उनके लिए दूध लेना चाहेंगे, तो यानी कि वो दूध किसी भी तरीके से और बच्चों को पिलाया जाएगा। नाज़रीन, ये है हमारे लिए बहसीयत मुसलमान बहुत बड़ा मसला है। हमारे दीन में इस तरह की कोई इजाज़त नहीं है और मैं सलाम पेश करता हूँ सेनेटर मौलाना अता रहमान साहब को और मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को, जिन्होंने खुलकर इस मसले की मुखालफत की है। मुफ्ती तकी साहब की तरफ से इस पर एक फतवा भी आ चुका है और दूसरा ये कि मौलाना अता रहमान साहब ने कौमी असम्बली में भी एक करारदाद पेश की है। उन्होंने उस पर साइन कर दिए हैं। देखते हैं कौमी असम्बली में उसका आगे का लाएवल क्या बनता है। बहरहाल हम मुसलमान हैं और बहसीयत मुसलमान हमें अपने दीन पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, क्योंकि इस्लाम ने हमें हर तरह के मामलात में एक मुकम्मल दीन अता किया है, एक मुकम्मल ज़िंदगी का तरीका अता किया है। इस्लाम रिश्तों की अहमियत, रिश्तों की फजीलत और रिश्तों के मयार पर बड़ा जोर देता है। इस्लाम में माँ बाप का रिश्ता सबसे ज़्यादा अफजल है। औलाद को बार बार ये ताकीद की गई है कि माँ बाप की कदर करनी है और आखिरी उम्र में उनकी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और दूसरा, इस्लाम में बहन भाइयों के तकद्दुस को बड़ी अहमियत दी गई है और इस्लाम में महरम नामहरम का जो एक दराकार है वो लाकर रिश्ते की पाकीज़गी को बड़े ख़ास अंदाज में बयान किया गया है कि जो आपके महरम रिश्ते हैं, आपका भाई, आपका बाप, आपके सगे मामू, आपके सगे चाचा, इसी तरह दूसरे भी रिश्ते हैं, तो इस लकीर जो इस्लाम ने खींची है, इससे हमारे लिए हमारे रिश्तों का एहतराम और एजाज़ बढ़ गया है। अब अगर इसी तकाबुल की बात की जाए तो दूसरे जो मज़ाहिब हैं उनमें ऐसी कोई भी दायराकार हमें नज़र नहीं आता। वहाँ कोई रिश्तों का एहतराम नहीं है, रिश्तों के तकद्दुस का कोई तस्वर नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने हमें एक एक लम्हे पर, एक एक कदम पर न कि सिर्फ रिश्तों का तकद्दुस बल्कि पूरी जिंदगी का तरीक़ाकार सिखाया है। अब ये जो बैंक बनाया गया है, इसके नकाइस क्या हैं? नाज़रीन मोहतरम, इस्लाम में एक रिश्ता है रज़ाई भाई बहन का। रज़ाई भाई बहन क्या होता है कि मुद्दत रज़ात में, यानी कि जो बच्चा दूध पीता है उस उम्र में अगर कोई बच्चा किसी औरत का दूध पी ले तो उस पर उस औरत की औलाद हराम हो जाती है। वो आपस में भाई और बहन बन जाते हैं रज़ात की वजह से, क्योंकि दोनों ने एक माँ के सीने से दूध पिया है। ऐसा क्योंकि दूसरे मज़ाहिब में कोई सिस्टम नहीं है
تو اسلام کی یہ انفرادیت ہے کہ اس نے رشتوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے بڑے سخت اور اعلیٰ قانون بنائے ہیں۔ اسی لیے ہمارے ہاں ماں کا، بیٹی کا اور عورت کے ہر تقدس کا ایک اپنا معیار ہے، اور ہر رشتے کا ایک تقدس ہے۔ تو یہ جو بینک کھلا ہے اس میں یہی خرابی آنے والی ہے۔ بھئی ہمارے اسلام نے جو ہمارے لیے رشتے مختص کیے ہیں اور ان کا ایک تقدس رکھا ہے کہ اگر کسی عورت کی چھاتی کا دودھ پیو گے، سینے کا دودھ پیو گے، تو اس کے بچے آپ کے لیے حرام ہو جائیں گے اور بھائی بہن آپ کے بن جائیں گے۔ تو اگر یہ عورتیں اپنا دودھ بیچتی ہیں اور یہ بچے جب اپنا یہ دودھ پیئیں گے تو ان کو تو نہیں پتا کہ میں نے کس ماں کا دودھ پیا ہے، اس عورت کو نہیں پتا کہ میں جو دودھ ڈونیٹ کر کے آیا ہوں یا بیچ کر کے آیا ہوں آیا کہ وہ کس بچے نے پیا ہے۔ تو مستقبل میں اس شہر کے رہنے والے جب آپس میں رشتے کریں گے تو وہ رشتوں کا اختلاط پڑ جائے گا۔ خدا نخواستہ اگر 50,000 بچے بھی یہ دودھ پیتے ہیں تو 50,000 میں سے اور نہ اور 5 بچوں کے رشتے اگر آپس میں ہو گئے تو اس میں کتنا بڑا فالٹ آ جائے گا۔ یعنی کہ وہی ایک سازش ہے رشتوں کے تقدس کو ختم کرنے کی۔ ہمارے اسلام ہمارے معاشرے کے ماحول کو اس ماحول سے ریلیٹڈ کرنے کی، اور یہ جو تفریق ہے، یہ جو اسلام کی فضیلت ہے، یہ جو میرے اور آپ کے اندر ایک ایمان کا جو ایک وہ پتھر روشن ہے اور ہمارا دل ایمان کے لفظوں سے دھڑک رہا ہے، اس کو مفلوج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو کوشش کریں بحثیت مسلمان، بحثیت ایمان، اپنے ایمان کا، اپنے مذہب کا، اپنے رشتوں کا، اپنے رشتوں کے تقدس کا اور معیار کا حفاظت کریں، خیال رکھیں، اور اس عمل کے خلاف جتنی ہو سکے، جہاں بھی ہو سکے آواز اٹھائیں تاکہ اس طرح کے مردود کام ہمارے معاشرے میں نہ ہو اور فی الفور اس سسٹم کو بین کیا جائے۔ اور افسوس ہے اس بات کا کہ سندھ حکومت نے اس کو الاؤ کیا ہے۔ خود اس کے ساتھ انہوں نے جب اس کی اوپننگ تھی تو ان کے کچھ ارکان گئے ہیں۔ تو یہی مسئلہ ہے کہ جب آپ کے سسٹم میں علماء نہیں ہوں گے، جب آپ کے سسٹم میں دین سمجھنے والے لوگ نہیں ہوں گے، جب آپ کے سسٹم میں دین سے محبت رکھنے والے لوگ نہیں ہوں گے تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہوگا اور پھر خرابی ہوگی۔ اور خرابیاں ایسے ہوتی ہیں، ایک مرتبہ اگر کسی قوم کی روایات چھین لی جائیں، ایک مرتبہ کسی کے اگر عقیدے چھین لیے جائیں تو پھر حالات بڑے مشکل نظر آتے ہیں۔ اور یہ کوششیں آج کی نہیں ہیں، یہ کوششیں پچھلے کئی سالوں کی ہے اور قیامت تک یہ کوششیں ہوتی رہیں گی کہ لوگ جو اسلام کو اتنا قریب سے جانتے ہیں، جو اسلام کو اتنے اپنا قریب تر رکھتے ہیں اور اسلام سے محبت کرتے ہیں، ان سے یہ محبت چھین لی جائے، ان سے ان کی یہ عقیدت چھین لی جائے اور ان کو اسلام سے دور کیا جائے۔ لیکن آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھا کر اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ انشاءاللہ ہم ہم تاموت اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے، اپنے رشتوں کے تقدس کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ یہ تھی آج تک کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آئندہ ویڈیو کا انتظار کیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔